Ito yung kainin namin. Mukbang. Mukbang. At ito. Coke. Ito ko. Ito. Coke. Coke. Nasty. Ito. Cake. Alay lang. Ito yung batang gamay. Batang gamay nga makulit. Makulit. Makulit? Makulit. Di kumain. Kain tayo siyan. Sige yun. Oh, Loh, guy. Iya. Sakit ay. Yummy. Ako na po. Yeah. Ito yun. Pakita mo. Ito. Alban. Malapit na maubos. Hoy! Huwag na naman iluluwa. Hotdog siya, no? Kumain na tayo. Kain. Kain tayo, Sen. Hindi ko sin. Hoy! Hawa! Kantaron! Hawa, Ming! Ming. Labay. Labay yung tampon. Okay, ding Ming. No! Tapos na ako kumain ng cake. Spaghetti na naman. Sabay-sab. Alam na. Paalam. Kapay po ba? Ano siya ng ano ba? Anak. Meron pang cake, oh. Ang dami. Yo, karot. Buho. Aray, daming lamok yan. Busog ako. Bro. Hi. Ina, hi. Hi. Now, welcome to my vlog. Ito na bag. Vlog. Do you want this? No, Bag. I want this. Look. Hey, hi, happy birthday. Happy birthday. Ako na pag nag-kape. So, yeah. Happy birthday, happy birthday. Pagkita ko yan mo, Kuya J ba? Ha? Kuya J, na hi Kuya. Hello. Ito Kuya G. Wala dyan. Ano Kuya G? Bye-bye. Ina.
Miss you, Bye-bye. Mommy. Miss you, Anak. Mommy. Me. Bye-bye. Bye-bye.